Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aset saldo normal di debit, penambahan di debit, pengurangan di kredit. Kewajiban atau utang saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Ekuitas saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Pendapatan LO saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Beban saldo normal di debit, penambahan di debit, pengurangan di kredit. Pendapatan LNA saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Penerimaan belanja saldo normal di debit, penambahan di debit, pengurangan di kredit. Penerimaan pembiayaan saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Pengeluaran pembiayaan saldo normal di debit, penambahan di debit, pengeluaran di kredit. Perubahan saldo menyesuaikan. Estimasi pendapatan saldo normal di debit, penambahan di debit, pengurangan tidak ada. Apropriasi belanja saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Estimasi penerimaan pembayaran saldo normal di debit, penambahan di debit, pengurangan tidak ada. Apropriasi pengeluaran pembiayaan saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Estimasi perubahan saldo menyesuaikan. Aset saldo normal di debit, penambahan di debit, pengurangan di kredit. Kewajiban atau utang saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Ekuitas saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Kewajiban LO saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Belanja saldo normal di debit, penambahan di debit, pengurangan di kredit. Pendapatan LRA saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Belanja saldo normal di debit, penambahan di debit, pengurangan di kredit. Perubahan pembayaran saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Pengeluaran pembiayaan saldo normal di debit, penambahan di debit, pengurangan di debit. Perubahan saldo menyesuaikan. Estimasi pembayaran saldo normal di debit, penambahan di debit. Apropriasi belanja saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Estimasi penerimaan pembelanjaan di saldo normal di debit, penambahan di debit. Apropriasi pengeluaran pembiayaan saldo normal di debit, apropriasi pengeluaran pembiayaan saldo normal di kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Estimasi perubahan saldo menyesuaikan.